Okay guys, so good morning sa tanan, no? June 28, 2025. Okay, so natay 3D style all draw, dayon napili na sa 2D, 4D, 6D ug loto guys. So best number na to nata diha nakabutang, kamo na ilaw mo target og rumble, pili lang. And then natay special number. So nara dia guys, inyo ginaipik ha. Okay, so regalo nako, nara dia atong regalo, target rumble lang gyapon mo guys. Dayon katong mahiligon og 4D. Hala ni ana mga number nako dire. Dayon katupod ang mga kuan na to guys, no? 6D na 4D na mo to, nga 6D na to. Okay. So natoy 6D na to guys, oh. Kamo na bahala diha pag pick isa. And then katong mahilig og loto, pang sakyanan mga jackpot ni ana, i-screenshot lang ninyo na guys. Basin di ay, grasyahan ta. Okay, so natay anggol ang atong pasyur 03 all, code 674. So good luck sa tanan. Thank you for watching. Bye-bye.